माझे कोंकणीन सांगून या कळून या बाचो बाची. Speaker sir, this is an amendment is proposed to be carried out in the Indian Stamp Goa Second Amendment Bill 2023 to give benefit of reduction of stamp duty in execution of sale gift deed to other members of the family. For example, nephew, niece, son-in-law, and daughter-in-law. So, Speaker sir, rupees 5,000 only is required to be paid as stamp duty for gift deeds in the case of this relationship. Otherwise, stamp duty of 3% to 6% was required to be paid based on the value of the property. स्पीकर सर कोणाचे बाचे बाची आहा आता किती बिल आहे आता लास्ट टाइम भाऊजी हाडलो आता बाचो हाडला बाची हाडला व्हॉट इज द इम्पोर्ट ऑफ दिस कित्या खातीर हे कोणाचे बाच्याक तुम्ही हेल्प करून म्हाका कळना कितें कितें कायदो बदलतात कोणा खातीर खंयचो बाचो लास्ट टाइम भाऊजी हाडलो काबरान सांगू ना कोणालो भाऊजी कोण तो आता स्पीकर सर बाचो बाची आयल्या कोण ती कोणाची बाची कोणाचो बाचो सांग. This basically becomes benefit for all. No? Whoever basically Speaker, sir. Why you are thinking of this bache bachi? I don't understand this. Speaker sir, जेन्ना प्रॉपर्टी जेन्ना ट्रान्सफर करपाचो जेन्ना विशय येता म्हणजे एखादो आपल्या बापूय जेन्ना चलयेक ट्रान्सफर करता पळय न्ही ताज्या उपरांत तेज्या मिस्टराक म्हणजे परत आसा तसो भावोजीक तूं म्हणटा त्या प्रमाणे परत ताज्या भुरग्यांक तेज्या वेळार ही प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करता आसतना स्पीकर सर अननेसेसरी विदीन द फॅमिली जाताली विदीन द फॅमिली जाताली त्या ते टॅक्स वेगवेगळे लागताले म्हणूनच हे बील हाडलेलें आसा टू सिम्प्लिफाय करपाक सोपे पद्दतीन. प्रश्न असो आसा कोण आसा कोण तरी कळटलो स्पीकर सर थोड्या दिसांनी कळटलो मान्य आसा ताणें हय म्हणजे